Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی دوستوں کو ہم اپنے چینل اسلامک وظائف ان اردو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے وظیفے کا موضوع ہے اگر صبح و شام یہ وظیفہ کریں، رزق میں برکت کے اعمال۔ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اس کے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے اور نہ ہی کوئی اس کا آپ کو نقصان ہے، بلکہ آپ کو ہر روز نئی نئی ویڈیو سے بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو مل سکے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اگر صبح شام یہ وظیفہ کریں تو کیا ہوگا؟ ناظرین، غروب آفتاب سے سونے کے وقت تک کے اعمال جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے قریب مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرے، اور جب سورج پر زردی آ جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا اگر اس وقت تسبیح و استغفار میں مشغول رہے، کیونکہ اس وقت کی بھی وہی فضیلت ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے وقت کی فضیلت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے۔ کل سو کر اٹھے تو گاڑی بنگلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رزق میں برکت کے اعمال۔ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے، اس لیے دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کر سکتی ہے مگر راحت نہیں۔ دنیاوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ قرآن حدیث سے 10 ایسے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت عطا ہوگی۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں مشغول رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ نمبر 1 توبہ و استغفار۔ نمبر 2 اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ نمبر 3 عبادت میں انہماک۔ نمبر 4 توکل اللہ۔ نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 6 طالب علموں پر خرچ کرنا۔ نمبر 7 رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک۔ نمبر 8 کمزوروں کے ساتھ حسن و سلوک۔ نمبر 9 یکے بعد دیگرے حج عمرہ کرنا۔ نمبر 10 اللہ کے راستے میں ہجرت۔ توبہ و استغفار۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے اس قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مالا مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیات نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ ابو داؤد 1518،
तौबा और इस्तिग़फ़ार की हकीकत ये है कि इंसान गुनाह को गुनाह समझ कर छोड़ दे और अपने किए पर शर्मिंदा हो, आइंदा तर्क मसीयत का पुख्ता अज़म करे और जहाँ तक मुमकिन हो अमाल खैर से इसका तदारुक करे। अगर इसके गुनाह का तल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है, हकूक़ुल इबाद से हो, तो इसकी तौबा के लिए एक शर्त ये भी है कि साब हक़ से मामला साफ करे। इन शर्तों के बगैर तौबा बेहकीकत है। अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना, तक़वा, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना और रशा ममनून चीज़ों से इज्तनाब करना। इज्तनाब का नाम तक़वा इन अमूर से एक है जिनसे रिज़्क़ में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके लिए राह निकाल देगा और इसको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसके गुमान में भी ना होगा। सूरह तलाक आयत नंबर 2 दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो हम आसमानों और ज़मीन की बरकत के दरवाजे इन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुठलाया, इसलिए हमने इनकी कमाई की पादेश में इनको पकड़ लिया। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 96। बरकत का मतलब दौलत की कसरत नहीं बल्कि किफ़ायत है, यानी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। बहुत से लोग कसरत माल के बावजूद माशी तंगी का रोना रोते हैं और माशी तौर पर बहुत से बाज़ार दरमियाने दर्जे के लोग इंतहाई इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये फ़र्क बरकत की वजह से है। इबादत में इन्हमाक, इससे मुराद ये है कि इबादत के दौरान बंदे का दिल और जिस्म दोनों हाजिर रहे, अल्लाह के हुज़ूर में ख़ुशू खुज़ू का पादाश रखे, अल्लाह की अज़मत हमेशा इसके दिल और दिमाग में हाजिर रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, मेरी इबादत में मुनहमिक रहो, मैं तेरा दिल गना से भर दूंगा। मेरी इबादत में मुनहमिक रहो, मैं तेरा दिल गना से भर दूंगा और तुम्हारी मतवजी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरत मशागिल में से भर दूंगा और तुम्हारी मतवजी का दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा। इब्न माजा हदीस नंबर 4107। तवक्कल अल्लाह इरशाद बारी है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो इसके लिए काफ़ी होगा। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा वक्त मुकर्रर कर रखा है। सूरत तलाक। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हज़रत उमर इब्न खिताब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न और खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त आसूदा होकर लौटते हैं। मुस्नद अहमद 205। तवक्कल का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कसब माशी के तमाम कोशिशों को तर्क कर दिया जाए और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाए। खुद हदीस मज़कूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों की मिसाल पेश की है कि वो तलाश रिज़्क में सुबह सवेरे निकल जाते हैं। परिंदों का सुबह सवेरे अपने शहनों से निकलना ही इनकी कोशिश है और इनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला इनको शाम के वक्त आसूदा शराब वापस करते हैं। लिहाजा असबाब का इख्तियार करना तवक्कल के खिलाफ नहीं बल्कि असबाब इख्तियार करना ऐन तकाज़े शरीयत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका अजर इसके पीछे आएगा और अल्लाह बेहतरीन राज़िक है। सूरत सब्बा आयत नंबर 39। दूसरी जगह अल्लाह ताला का फरमान है, शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है, मगर अल्लाह ताला अपनी तरफ से मग़फ़िरत और फ़ज़ल रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और बड़ा इल्म वाला है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 268।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा। इब्ने माजा। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर में छोटी सी गुजारिश फिर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और हमारी दुआ है अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।